Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, abang dua orang semua orang mari masjid. Allah Subhanahu wa taala semua kasih rezeki hujan. Allah Subhanahu wa taala kasih semua saya orang. Semua alhamdulillah. Allah Rabbul Alamin sudah kasih. Itu muazzin cakap hayya alas salah, hayya alas salah. Mari dua orang mari salat. Muazzin cakap hayya alal falah. Mari dua orang cakap mari salat. Kenapa orang tak solat? Solat mesti mari dah solat. Solat mau Allah Subhanahu wa taala banyak suka. You sudah mati kalau jannat masuk. Insyaallah.